Good morning and welcome to English lesson for the 7th grades. As usual, before we start our lesson, let's pray. Finish. Last week, we already studied review instruction is how to make to do something consists of title, ingredients, and steps. Pelajaran kita minggu lalu kita sudah mengulangi tentang instruction, yaitu bagaimana untuk membuat sesuatu yang terdiri dari judul, bahan-bahan yang dibutuhkan, dan langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Regular verb is a regular form of verbs whose past tense verbs can be predicted because they can be ed or ed. Regular verb yaitu bentuk kata kerja beraturan yang kata kerja past tense-nya bisa diprediksi karena bisa ditambahkan di atau ed. And reading dialogue talking about the past among Julia, Grand and Granddad. Dan membaca dialog talking about the past yaitu bercerita tentang masa lalu antara Julia, kakek, dan neneknya. Material today is about descriptive text. Mandiri Book or LKS Chapter 7. Pelajaran kita hari ini ialah tentang descriptive text yang ada di buku Mandiri atau LKS Chapter 7. Purpose of our lesson is able to complete descriptive text with provided words, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini ialah mampu melengkapi teks deskripsi dengan kata yang sudah disediakan. Before we discuss, open and read Mandiri Book or LKS about descriptive text chapter 7. Sebelum kita membahas lebih lanjut, buka dan baca buku mandirinya atau LKS tentang descriptive text di chapter 7. Don't forget, pause your video for a while. Jangan lupa, hentikan sejenak videonya ketika kamu membaca. Listen and write explanation in your Mandiri Book. Dengarkan dan tulislah penjelasannya di buku Mandiri kamu. Descriptive text. First, a description is a text that describes a particular person, place, or things. Yang pertama, description adalah teks yang menjelaskan orang, tempat, atau benda tertentu. Second, yang kedua, a description consists of. Deskripsi terdiri dari identification, yaitu identifikasi. This part identifies a thing or person being described, yaitu bagian identifikasi orang yang sedang dideskripsikan. Description. Deskripsi. This part describe parts, qualities, and characteristic. Bagian penjelasan, kualitas, dan karakter. Third, yang ketiga, an example of a description, yaitu contoh deskripsi. Identification, identifikasinya identifies the person being described, yaitu bagian identifikasi orang yang sedang dideskripsikan. I live with my dad. Saya tinggal dengan ayah saya. Description, deskripsinya describe the characteristic, menjelaskan karakternya. Apa yang dijelaskan? My dad is big. Ayah saya besar. He has spiky black hair and a mustache. Dia memiliki hidung yang mancung, rambut berwarna hitam, dan kumis. My dad has big. Ayah saya memiliki tubuh yang besar. Dark eyes, mata yang hitam. His hobby is playing football. Dia memiliki hobi bermain bola kaki.
My dad is a great football player. Ayah saya pemain bola kaki terbaik. He runs very fast. Dia berlari sangat cepat. I love my dad. Saya mencintai ayah saya. Part yang keempat, a description usually use the simple present tense and adjective. Deskripsi biasanya menggunakan simple present tense dan kata sifat. Example, contohnya, I live with my dad. Saya tinggal dengan ayah saya. Lihat kata yang bercetak tebal, yaitu kata live adalah verb one from simple present tense, yaitu kata kerja bentuk pertama dari simple present tense. Contoh yang kedua, my dad is a great football player. Ayah saya adalah pemain sepak bola terbaik. Kata great yang bercetak tebal adalah adjective, yaitu kata sifat. Hi, my name is Laura, and I am 15 years old. I am an optimistic and energetic person. I have many great friends. I like dancing, reading books, playing volleyball, and cooking in my spare time. I have long, curly blonde hair and blue eyes. I am tall and slim. My favorite color is red. That's why I love wearing red clothes. What is she like? She is cheerful and fun to be with. What does she look like? She's brunette, she has a ponytail and blue eyes. She is very pretty. How old is she? She is 6 years old. What is she wearing? She is wearing a t-shirt, a red skirt and red shoes. Hello! Dinner is here. Cheer up! Stop being sad, young man. What is she like? She is optimistic, nice and patient. What does she look like? She has black eyes. She is pretty, tall, and rather plump. She wears her hair in a bun. She also wears glasses. How old is she? She is in her mid-40s. What is she wearing? She is wearing a blue uniform. The conclusion our lesson is, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ialah to get information from descriptive text, yaitu untuk mendapatkan informasi dari teks deskripsi. Exercise time, waktunya latihan. Mandiri book or LKS, yaitu buku mandiri atau LKS-nya, page 60 halaman 60. Practice 1 and practice 2, yaitu latihan 1 dan latihan 2. Answer directly in LKS. Jawab langsung di buku LKS kamu. Next material, materi kita minggu depan. Read book and watch video. Bacalah buku dan lihatlah videonya. From first to 12 meeting. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-12. We will discuss questions. Kita akan membahas soal-soal as preparation semester second exam, sebagai persiapan di ujian semester 2. See you next week and thank you.